अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। शैतान मंज़ आदम बेहतरम ता क़ियामत गश्त मलऊन ला जरा। आपस में गज़ब ना कहो आपस में रहीम, तुम हो आपस में गज़ब ना कहो आपस में रहीम। तुम खता कारो खता भी वो खता पोश करीम। तुम खता कारो खता भी वो खता पोश करीम। चाहते सब है कहूँ ओ जे सुरैया पे मुकीम। पहले वैसा कोई पैदा तो करे कल्ब सलीम। पहले वैसा कोई पैदा तो करे कल्ब सलीम। डॉक्टर इकबाल একজন বড় কবি সাহিত্যিক। সাহাবায়ে কেরামের একে অপরের প্রতি কিভাবে আচরণ আছে জাতির সামনে উপস্থাপন করেন। তারা ছিলেন দয়ার আকর, তোমরা সবই হিংস্র কাজে। ডক্টর ইকবাল সাহাবায়ে কেরামের শান বয়ান করে তারা ছিলেন দয়ার আকর, তোমরা সবই হিংস্র কাজে। তারা ছিলেন ক্ষমাশীলের, তোমরা সবই দুষ্টি কুজে। আকাশে বাসে করিতে বোতল তেজে, কিন্তু আগে লাভ করিতে হবে যে সেই গুণ রাজি। কমরা পাকদারি আজ হারাম, চুষে কমরা পাকদারি আজ হারাম। মর্দ ইমানদার বাসি ওয়াসসালাম। ইলম হিকমত যায়দ আজ লুকমা হালাল। ইলম হিকমত যায়দ আজ লুকমা হালাল। ইশক রিকত যায়দ আজ লুকমা হালাল। হর কলিদি পেশ মারসুয়া শওয়াত, হোগে সগরা শকরো হালওয়া শওয়াত। से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है।